ରାସ୍ତାରେ ଶବ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ। ରାସ୍ତାରେ ମୃତ ଶବ ରଖି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ଘଟଣା ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ସାଲେପୁର ଛତିଆ ରାସ୍ତାର ବନଗୁରିଆଠାରେ। ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କୁହୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବନଗୁରିଆ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାଇକେଲରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ କୋଠାପଦ ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ମଥ ବିହାରୀ ମଦ୍ୟପାନ କରି ବାଇକ୍ ଧକ୍କା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମନ୍ମଥ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ମନ୍ମଥ ହଠାତ୍ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ସହ ବନଗୁରିଆ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଶବ ରଖି ନିଆଁ ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜୟପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ମନ୍ମଥକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଡଲି ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିଟାଲ। सस्मिता रणा कौन होइछि बापा को काली साइकेल रे बापा आसुतिया बेले जने बाइक वाला आसी मो बापा को जानी सुनी कि बाड़े देछि। आमे चाहू हमको न्याय मिलू, ताकू दंड मिलू। मनमत बिहारी आमे चाहू हमको न्याय मिलू, ताकू दंड मिलू। शांत कुमार बेहेरा कौन होइछि घटना आज्ञा घटना है कौन मो मामू पूर्णचंद्र बेहेरा को बाइक मनमथ बिहारी गाड़ी धक्का करके मारी देछि। आज्ञा आमे एबे चाहूँ दोषी को दंड मिलू, आमको न्याय मिलू। आज्ञा मद पीकिरी द्रुत गति आज्ञा गाड़ी चलैबार ए सब फल 20 वर्षर 20-22 वर्षर पिला से मद पीकी एभली जदि काम करि पारुछि ताहले आगु से आउ कोन करि न पारिबो। आज्ञा आम मामू को बयस ना हूँ पूर्णचंद्र बेहेरा, बयस 57-58 भितर। कैलाश चंद्र बेहेरा कौन होइछि घटना कौन होइछि रास्ता रोक कर मो भाई की एक्सीडेंट करी गाड़ी की सीधा चढ़े दे पूरा मारी दे चढ़े दे से फेरार हो जाइए। आमे सेटा आम गाँ केस बेली आमे सेटा डिसाइड करिया को हमर सरपंच नोमिनी आम वार्ड मेंबर आउ गाँव भद्र लोक मैंने बसिकी सेटा फाइनाल करने ये करते। फाइनाल सी राजी हेलानी, सी निजे आसीला फाइनाल करिया को एबे चोरंग भलिया जाई नुचिची, चोरंग भलिया जाई नुचिची। सेटा आमर दाबी पूरण हबो आ ताकू न्याय ताकू अरेस्ट करा जिवो। ये भरत बेहेरा पुओ मनमथ बेहेरा बिहारी पूर्णचंद्र बेहेरा ओ भाई एटा संध्या 6:30 7टा भितर गतकाली काली ठारू आम गाँ सारा परिवार टोटाल समस्त उपास आम अष्टपरी आज नाम यज्ञ हवा कथा ता सकाशे 30,000 50,000 माने टंका लॉस सबू पनीपरिया भल मंद सामग्री चाहूनी आमर दाबी पूरण हबो, ताकू न्याय आमको मिलिबो। ताकू आमर दाबी होची ताकू अरेस्ट करा जिवो। आउ आमर क्षतिपूरण आमे दाबी करूछु। आमर जहाँ क्षतिपूरण गोटा मुंड गले माने आपण तो जानी थे मो घर मुखिया सी परिवार एकमात्र सी ता पुआ हूँ ददरा छोटा कणा को जा किसी कर परिवार 6 बापा माँ बुढ़ा बुढ़ी अच्छा से केमी भरण पोषण हे से आपण मैंने ये कर।